वसुंधरा योजना अंतर्गत लाभार्थी मानकु तांकर भूमि अधिकार जोगाई देवा उद्देश्य ओडिशा सरकार राजस्व विपर्य परिचालन विभाग तरफ स्थानीय जदुबणी प्रधान ऑडिटोरियम ठारे पट्टा बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही क्रम रे बरगड़ जिलार 286 जन हिताधिकारी को पट्टा बंटन करिसेंति बरगड़ विधायक अश्विनी षडंगी। ଏହି ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସୋନାଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୂମିହୀନ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। पटा पालू से खुश हेलु आंकु देले घर बनावा लगी पटा देले आम के दुई तीन लोग केते खुश हो आमर मनटा अच्छे। हाँ पोट माट देला में ताला हमको। बरगड़रू हरिश्चंद्र भोईଙ୍କ रिपोर्ट खबर ओडिशा।